I pozdrav svima, htio bi da podijelim sa vama svoje iskustvo traženje peći koja liči na kamin, koja bi mogla da zadovolji potrebe jednog domaćinstva. S obzirom da sam imao takvu peć koja je još uvijek služi, a vrlo je dugotrajna i jako je dobro se pokazala, odlučio sam da kupim nešto slično, ali do 30.000 dinara i da bude malo elegantnija od ove koju sam ja imao, jer je već stariji dizajn. Otići ćemo na sajt e-ponuda. Sam sajt, kad uđemo na njega, nam već uglavnom izbacuje proizvode po popularnosti. Evo, meni se recimo sviđa ova, to bi bio jedan od izbora. Ovdje već izbacuje sa najboljim cenama i ova druga Alpha Plum sa najboljom cenom. Tako da mogli bismo da pogledamo, ovdje je raspon cena prilično veliki od 29 do 41.000. Tako da prvo ćemo da pogledamo ovu peć. To je Alpha Plum Elita, drvo ugalj 7 kW, crvena, gore je znači odvod, peć na čvrsto gorivo. Kaže, osjećaj kao da se nalazite na odmoru u nekom etnozimskom okruženju, to je upravo i cilj. Jako je lijep ugođaj kada vatra gori, pošto ima ovo vatrostalno staklo, može da se gleda i da se ima osjećaj kao kamin, kao da je kamin, a u isto vrijeme je peć. Ona ima gore odvod za dim koji se račva, samim time taj dimnjak povećava temperaturu u prostorijama i vrlo je korisna i praktična. Druga koja se meni sviđa također, malo je slabija od nje, ovo je 7 kW. Mogli smo da pogledamo i opis i karakteristike sa Alpha Plum Elita kaminom crvene boje. Imaćete osjećaj kao da se nalazite na odmoru u nekom etnozimskom okruženju, a zapravo ćete uživati u toplini svoga doma. Tu su ostale karakteristike, težina, širina, dubina i visina, tako da to treba malo detaljnije pogledati. I ovdje su prodavnice u kojima možete da se naručite tu peć. Drugi model koji mi je isto ovako sličan ovome, možda malo čak mi se i više dopada, lakše bi se možda uklopio po stvari ukusa. Da vidimo kakva je ovdje stvar. Alpha Plum Elita peć za grijanje. Nominalna snaga grejača 6 kW, dimnjak za instaliranje, prečnik dima uvodnog nastavka 120 mm. Potrebna promaja dimnjaka, promaja, pritisak ili propusnost 12 paskala tanca ispod ložišta. S obzirom da imam iskustvo sa ovim pećima, mogu da kažem da su prilično kvalitetne. Sve su obložene iznutra sa šamotnim pločama koje dugo zadržavaju temperaturu i jako su dugotrajne, ne zauzimaju puno prostora, dobro se uklapaju u
kući, tako da dimenzije su prilično male, snaga je dosta velika, može da se greje čak do do 100 metara kvadratnih, ali 80 je optimalno kvadratnih metara. Tako da ukoliko vam se svidio ovaj video i želite da imate malo zimske idile u svome domu, možete da kliknete like i da si poručite ukoliko želite ovako nešto. Sve je stvar ukusa, izbor je veliki, na vama je, prođite, pogledajte, ovo je bio samo moj neki vid